سے بھی ایک قدم اور آگے چلوں. بیل والوں میں توجہ چاہوں گا, میرے جملوں کو دل کے دریچوں میں سیو کرنا. میں اس سے بھی ایک قدم اور آگے چلوں. میں پوری دنیا کو چھوڑ کر اگر مر جاؤں تو میرے مرنے کے بعد میرے نماز جنازہ میں بھی اسی پیغمبر کا درود پاک نظر آتا ہے. میں اس سے بھی ایک قدم اور آگے چلوں. میں جنازے کے بعد اگر قبر میں اتر جاؤں تو قبر کے سوال و جواب میں بھی اسی پیغمبر کا نام نظر آتا ہے. میں اس سے بھی ایک قدم اور آگے چلوں. میں عالم محشر میں جاؤں تو اس نبی کا پرچم لہراتا نظر آتا ہے. میں اس سے بھی ایک قدم اور آگے چلوں. میں حوض کوثر پہ جاؤں تو اس نبی کا جام مجھے چھلکتا نظر آتا ہے. میں اس سے بھی ایک قدم اور آگے چلوں. میں پل صراط پہ چڑھوں تو اس نبی کی شفاعت مجھے برستی نظر آتی ہے. میں اس سے بھی ایک قدم اور آگے چلوں. میں در جنت پہ جاؤں تو جنت کے ماتھے پر مجھے اس پیغمبر کا نام چمکتا نظر آتا ہے. میں اس سے بھی ایک قدم اور آگے چلوں. میں جنت کے اندر چلا جاؤں. میں جنت کے دروں دیواروں پہ دیکھوں. میں جنت کی نہروں کی لہروں پہ دیکھوں. میں جنت کے درختوں کے پتوں پہ دیکھوں. میں جنت کے پھولوں کی پتیوں پہ دیکھوں. میں جنت کے حوروں کی جبینوں پہ دیکھوں. میں جنت کے گلمانوں کے سینوں پہ دیکھوں. میں جنت کے ہیرے اور موتیوں پہ دیکھوں. میں جنت کے محلات کی چوٹیوں پہ دیکھوں. میں عرش معلیٰ کے پائے پہ دیکھوں. میں لوح و قلم کی جبین پہ دیکھوں. میں عرش و کرسی کی پیشانی پہ دیکھوں. میں لوح و قلم اور سدرۃ المنتہا کی انتہا پہ دیکھوں. بہل والوں تحت الثری سے لے کر عرش معلیٰ تک میں جہاں جہاں بھی نظر دوڑاتا ہوں مجھے ایک طرف ذکر خدا نظر آتا ہے تو ایک طرف ذکر مصطفیٰ نظر آتا ہے. نعرہ تکبیر، شان مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، نعرہ تکبیر. اس پیغمبر کا شان، اس نبی کا مقام اور میرے جیسے طفل مکتب کی گنگی زبان کیا کرے بیان جس کے لیے اترا ہوتی اس پاروں کا قرآن. زندہ بیٹھے وہ کہیں سبحان اللہ. جو بیمار نہیں ہے وہ کہیں سبحان اللہ. جن کے دل میں نبی کا اتنا سا بھی عشق ہے وہ کہیں سبحان اللہ. میرے دوستو آؤ میں بات کو آگے بڑھاتے ہوئے وائنڈ اپ کرنا چاہتا ہوں. میرے پاس 15 منٹ باقی بچے ہیں اور وہ ایک سانس میں ختم ہو جائیں گے, اس لیے پوری توجہ میری توجہ کو ڈسٹرب نہ کرو. میں نے پونا گھنٹہ بولنا تھا, آدھا گھنٹہ ہونے والا ہے, اس لیے 15 منٹ باقی ہے تو اس کو ضائع نہیں کرنا تاکہ میں تھوڑا سا ٹچ دے سکوں. میں کوئی موضوع سخن تو شروع نہیں کر پاؤں گا اللہ کے نبی کی سیرت کا, لیکن میں اتنا ضرور کہتا ہوں پوری توجہ رہے. آج کچھ لوگ بیچارے کہتے ہیں کہ جناب اللہ کے نبی کا شان بتاؤ تو صحیح کہ تم نبی کے شان کو کتنا مانتے ہو, کیسا مانتے ہو, کہاں تک مانتے ہو. تو میں انہیں کہا کرتا ہوں اللہ کے بندے میرا نبی تو اتنا عرفہ اعلیٰ برتر بالا اکمل احسن مکمل کامل اشرف افضل اطیب انور مقدس مطہر مکرم منور معمبر معطر بابرکت و باسعادت طیب و طاہر اطہر و مطہر ہے کہ ساری کائنات مل کر بھی میرے پیغمبر کے پاؤں کے تلوے کی دھول کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتے. کہہ دو بے شک. اس پیغمبر کا شان جس کے لیے میں کہا کرتا ہوں کہ میرے پیغمبر نے تو پوری کائنات میں جب قدم رکھنا تھا تو کائنات کے رب نے اپنی نبی کی آمد کے بڑے انتظام و انصرام کیے. آپ نے بھی جلسہ کیا, پہلے ہم سے ٹائم لیا, پھر خوبصورت اشتہار بنوائے, پھر دعوت نامے پھیلائے, پھر ٹینٹ والے سے کہا, پھر ڈیگ والے سے بات کی, پھر سٹیج بنایا, پھر لوگوں کے بٹھانے کی جگہ بنائی, پھر ویڈیو اور سوشل میڈیا کو بلایا, پورے انتظامات ہوئے. ایک سٹیج سیکٹری آیا, اس نے اعلان کیا کہ جناب اب مولانا فلاں مولانا خطاب کریں گے, اب فلاں مولانا خطاب کریں گے. اور آپ کو پتہ ہے عام طور پہ جلسوں میں رواج کیا ہوتا ہے, جو سب سے بڑا مولوی ہو اس کو آخر میں ٹائم دیتے ہیں. کیوں؟ اس کی وجہ سے لوگ بیٹھے رہیں گے کہ لوگ تو اس کی انتظار میں ہیں. میرے کائنات کے رب نے بھی اپنے نبی کے آنے کا جب انتظام کیا تو ماحول بالکل ایسا تھا. کائنات کے رب نے بھی اپنے پیغمبر کی آمد کے لیے بڑے انتظام و انصرام کیے اور بڑا خوبصورت انتظام کیا. کائنات کے رب نے جب اپنے نبی کو بھیجنا تھا تو اپنے نبی کے بھیجنے کے لیے پہلے اللہ نے انتظام و انصرام کیا. وہ انتظام کیا تھا؟ آپ جب دنیا میں کسی زمین پر کوئی باغیچہ لگانا چاہتے ہیں, کوئی فصل اگانا چاہتے ہیں, کوئی بیج ڈالنا چاہتے ہیں تو اس کے کچھ مراحل ہوتے ہیں. سب سے پہلے آپ زمین کو ہل چلا کر
उसे सीधा करते हैं, फिर हल चलाने के बाद आप जमीन में पानी लगाकर उसे तरोताजा और नरम करते हैं, फिर उसके बाद आप बीज डाल के उसमें फसल पौधे और बागीचे लगाते हैं, फिर उन बागीचों के लिए दोबारा पानी की जरूरत पड़ती है तो उसके लिए फिर आप ट्यूबवेल नहर का इंतजाम करते हैं और उसे दोबारा सैराब करते हैं, फिर उसके बाद जब वो फल देने लगते हैं और वो शजर जब जवान होते हैं तो फिर उन पे फल लगना शुरू होता है, तो फिर आप उसकी रखवाली करते हैं कि कहीं पकी पकाई फसल पर कोई चोर डाकू न पड़ जाए, कहीं पके पकाए बाग पर कोई चोर न पड़ जाए, तो उसके लिए भी आप इंतजाम करके एक चौकीदार और माली रखते हैं कि खबरदार इस बाग पे किसी को कब्जा नहीं करने देना, इसको किसी चोरी नहीं करने देना, इस पे कोई डाका नहीं पड़ने देना। तो कायनात के रब ने भी बिल्कुल सेम टू सेम हू बहू रूबरू सुबसू इसी तरह इंतजाम किया कि कायनात के रब ने जब अपने नबी को इस जमीन पे भेजना था तो अल्लाह ने सबसे पहले जनाबे आदम अलैहिस्सलाम को भेजा और कहा आदम जाओ तकवीनी उमूर के नबी बन के जाओ और जमीन पे हल चलाकर जमीन को सीधा करो, इसलिए कि तेरे बाद मेरे मोहम्मद मुस्तफा ने आना है। जनाबे आदम आए, जमीन पे हल चला के जा चुके, तो फिर नूह अलैहिस्सलाम को भेजा, नूह अब तुम जाओ, तुम्हारे अब्बा आदम हल चलाकर जमीन सीधी करके जा चुके, अब जमीन को पानी की जरूरत है, तू जाएगा तो मैं तेरे दौर में तूफान नूह भेजूंगा, तो उस तूफान के जरिए इस जमीन को पानी लगाकर तरोताजा कर, इसलिए कि तेरे बाद मोहम्मद मुस्तफा ने आना है। अब नूह अलैहिस्सलाम भी गुजर गए तो जनाबे इब्राहिम अलैहिस्सलाम आए, अल्लाह मेरी क्या ड्यूटी है, फरमाना इब्राहिम अब तुम जाओ, आदम हल चला के जा चुके, नूह पानी लगा के जा चुके, अब तुम जाओ और जाके नमरूद की दरबार के कटहरे में मेरी तौहीद के डंके बजाओ, वो तुम्हें नारे नमरूद के चीखे में डालेगा, मैं तुम्हें वहां जन्नत के बागीचे लगा के दूंगा, तू जाकर उन बागीचों की रखवाली कर ताकि तेरे बाद मोहम्मद मुस्तफा ने आना है। तो फिर जनाब इस्माइल अलैहिस्सलाम को भेजा, अल्लाह मेरी क्या ड्यूटी है, फरमाया अब तेरी बारी है। आदम ने हल चलाकर जमीन को सीधा कर दिया, नूह ने पानी लगाकर जमीन को तरोताजा कर दिया, इब्राहिम ने बागीचे लगाकर जमीन को बारौनक बना दिया। अब उन बागीचों को दोबारा पानी की जरूरत पड़ेगी, तू जाएगा और तू जाकर मक्के की धरती पर अपनी एड़ियों को रगड़ेगा, मैं तेरी एड़ियों की बरकत से आबे ज़मज़म के चश्मे बहाऊंगा, तू जा और उन चश्मों की रखवाली कर, इसलिए कि तेरे बाद मोहम्मद मुस्तफा ने आना है। अब इब्राहिम और इस्माइल भी गुजर चुके और जब फिर मूसा अलैहिस्सलाम आए, अल्लाह मेरी क्या ड्यूटी है, फरमाया करीम अब तुम जाओ, आदम हल चला के जा चुके, नूह पानी लगा के जा चुके, इब्राहिम बागीचे लगा के जा चुके, इस्माइल चश्मे बहा के जा चुके, अब तू जा, अब ये बागीचा तैयार है, दुनिया में फिरौन आएंगे और वो अपने आप को अना रब्बुकुमुल आला कहकर मेरे इन जन्नत नुमा बागीचों पर कब्जा करने की और अपनी रबूबियत का सिक्का मनवाने की कोशिश करेंगे। तू जा और इन जिंदा फिरौनों से टकरा कर अल्लाह रसूल की ताकत के डंके बजवा, इसलिए कि तेरे बाद मोहम्मद मुस्तफा ने आना है। फिर मूसा कलीम भी गुजर चुके तो ईसा अलैहिस्सलाम आए, अल्लाह मेरी क्या ड्यूटी है, फरमाया ईसा अब तुम जाओ कि मूसा ने जमीन के जिंदा फिरौनों से अल्लाह रसूल की ताकत के डंके बजवाए, तुम जाकर कब्रों के मुर्दों को जिंदा करके मुर्दों से भी अल्लाह रसूल की ताकत के डंके बजवाओ। जब पूरी कायनात सज चुकी, पूरी कायनात की आन बान शान इब्राहिम नूह इस्माइल मूसा और ईसा अपनी ड्यूटी अदा करके जा चुके और जिंदा फिरौन रब रसूल की ताकत को मान चुके, कब्रों के मुर्दे अल्लाह रसूल की ताकत का मुशाहिदा कर चुके। अब कायनात के रब ने कहा जिब्रील अब जरा तैयारी कर, अब बारी आमना के दुर्रे यतीम की है, अब बारी अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफा सैयदुल अंबिया खातमुल अंबिया इमामुल अंबिया ज़ाहिरुल अंबिया बातिनुल अंबिया हाशिरुल अंबिया अफजलुल अंबिया आखिरुल अंबिया खातमुल अंबिया साहिब वज़्ज़ुहा साहिब वद्दुजा साहिब खैरुल वरा की बारी है। अब इस पैगंबर को भेज के पूरी कायनात तैयार हो चुकी, तो जब वो पैगंबर आया कायनात में ऐसा इनकलाब बर्पा हुआ कि जब तक वो नबी नहीं आया कायनात में खजा थी, मेरा पैगंबर आया खजाए बहारा में बदल गई, जब तक वो नबी नहीं था कायनात में कुफर था, मेरा पैगंबर आया तो कुफर इस्लाम में बदल गया, जब तक वो नबी नहीं था कायनात
वो नबी नहीं था, कायनात में किस में इफ्तरा था, वो नबी आया तो सिफ्त और सफा के पैकर पैदा हो गए। जब तक वो नबी नहीं था, दुनिया में किस में इफ्तरा और जुल्म जबर का दौर था। मेरा नबी आया तो अदल और इंसाफ के लोहे ग्राम पैदा हुए। जब तक वो नबी नहीं था, दुनिया में बेहयाई की खजा थी। मेरा नबी आया तो हयादारों की बहार शुरू हो गई। जब तक वो नबी नहीं था, कायनात में बुज़दली थी। मेरा नबी आया तो शुजाअत की बहार आ गई। जब तक वो नबी नहीं था, अबू बकर तब भी था, लेकिन अपने अबी कहाफा था। मेरा पैगंबर आया और अबू बकर नबी के कदमों में बैठा तो वही अबू बकर सिद्दीक़ अकबर बन गया। जब तक वो नबी नहीं था, उमर तब भी था, लेकिन उमर अपने खत्ताब था। मेरा पैगंबर आया और नबी के कदमों में उमर जाके बैठा तो उमर फारूक आज़म बन गया। जब तक वो नबी नहीं था, उस्मान तब भी था, लेकिन अपने अफ़ान था। मेरा नबी आया, उस्मान ज़िन्नुरैन बनकर सखियों का सरदार बन गया। जब तक वो नबी नहीं था, अली तब भी था, लेकिन अली अपने अबी तालिब था। मेरा पैगंबर आया तो अली असदुल्लाह गालिब बनकर वलियों का इमाम बन गया। जब तक वो नबी नहीं था, मुआविया तब भी था, लेकिन अपने अबू सुफियान था। मेरा पैगंबर आया तो मुआविया मुदब्बिर वक्त बनकर कातिबे कुरान बन गया। जब तक वो नबी नहीं था, खालिद तब भी था, लेकिन अपने वलीद था। मेरा पैगंबर आया तो खालिद सैफ मिन सुयूफिल्लाह बन गया। जब तक वो नबी नहीं था, बिलाल तब भी था, लेकिन हबशे का आम गुलाम था। मेरा पैगंबर आया और बिलाल नबी के कदमों में जाके बैठा तो अजमत इतना ऊंची मिल गई कि वही बिलाल चलता अरब की गलियों में है, कदमों की आहट जन्नत की हूरें सुनती। नारे तकबीर, नारे तकबीर, अज़मत मुस्तफा, मकामे मुस्तफा, शाने मुस्तफा, नारे तकबीर। मेरे दोस्तों, उस पैगंबर का शान, उस नबी का मकाम, मेरे जैसी गूंगी जबान क्या करे बयान। मैं तो कहा करता हूँ कि मैं अब घंटा सवा डेढ़ भी बोलूँ ना, फिर भी मेरे तवीदी जुमले ही ख़त्म नहीं होते। मैं किसी मौजू को क्या शुरू करूँ, लेकिन कुछ लोग बेचारे अहमक अर्जल अड़ियल अखबस अश्तन इल्म अमल से तई दस्तो तई दामन कोरे ढोरे भोरे, वो कहेंगे कि जनाब ये देवबंदी है, ये तो वहाबी है, ये तो नबी के गुस्ताख हैं, ये तो नबी को अपने जैसा कहते हैं, ये तो नबी को अपना भाई समझते हैं। अबू जाल से बड़ा काफिर है वो जो नबी को अपने जैसा कहे। कह दो बेशक, बोल पड़ो, कह दो बेशक। तुम्हारा हाल उस पैगंबर का शान तो मैं कहा करता हूँ, आखिरी बात करके इजाज़त चाहूँगा। मैं कहा करता हूँ कि मुल्ला जी, पहले तो कायनात में कोई ऐसा तराजू ही नहीं कि जिसमें मेरे नबी के शान को तोला जा सके। कोई है? सारे बोल।